जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपन परिचय देवे बाबा। मो ना रवींद्र दास। आज्ञा कोठु आछंती? भद्रक रु आज्ञा। अच्छा केमती कोन आपन केबे आसिले? आज सकाळे दर्शन कलेनी जाओ दर्शन कलेनी केमती लागुछन जगन्नाथ आपन को? जगन्नाथ तो सब बेले पाखरे। जेटा कोन जगन्नाथ आपन के जगन्नाथ माने मिठा जो धड़ा मिठा पसंद करती कि राबिड़ी तांकर पसंद जगन्नाथंकर से केवल लुचे की खाती। जगन्नाथ को जी दर्शन करे से जदि लुचेई दब ताने तार दर्शन रो मुक्तिटा मिलियो। अच्छा तेणु जगन्नाथ जगत को तो नाथ जगतर तो नाथ से आमे कि नाथ जगतर नाथ हूँ जगन्नाथ। जने गोटे भक्त पचार आपणकर स्वामी केतो? अच्छा से कह मोर गोटे गोटे स्वामी जदि अंतर्निहित जगन्नाथ तले समर्पण से थी कह मोर दीटा स्वामी मोर जगन्नाथ जगतर स्वामी जगन्नाथ स्वामी मोर स्व अंतर मन नहीं ही कहते स्वामी। स्व अंतर को मन जे नहीं था ही कहते स्वामी। स्वामी निश्चित आ बड़दाण्ड विशेष ठाकुर जो आलोचना सेटा एक्चुअली अपरिहार्य अनुभूति जहाँ अनुभूति ताही सत्य जहाँ आमे अदृश्य देखु ताहा ही सत्य जगन्नाथ ठारे आमे जहाँ अदृश्य देखा सत्य ही सत्य कारण घटी आपन जीवन रे किछ गोटे सुनांतु एमिति घटी कौन प्रभु मु पूरी 10 छेके बाहरिबा परे 11 छेके आसिली जो छेके आसिली प्रभुंकर डाकरा थिला शंकराचार्य प्रोग्राम रे आमे परीक्षा दबा पई जगन्नाथंकर सेवक रूपे एइति धार्य करा जाइथिला। ये प्रभुटी आमर सेठी शिवंकर तांडव करथिले। अच्छा ये भी प्रभु रथयात्रा बेले जो कहथिले आगे रथ सीत ता पूर्व जतले हमकु खुशी रे भाव विवळ ना ना तांडव थिला सेटा हो जे भाव विवळ सब गुण हबो नै ना तांका अंतररु से सेटा हबो टाइम आसले आ सी जतले बाछिले हमकु आगे सिलेक्शन कले जे तमे गुटे पत्र मो पाखरे गुटे शाखा आ पत्र तेणु जतले मु डाकिमी तमे आसियो मुटाको आमे काटी देलु से डाकिले आमे आसिबु तेणु कथबार्तार 6 मास पर भी आज आम परिवार समस्त मिसिजंती गैरा टिकरी मठर परिवार आज आम बड़दाण्ड रे निजुक एकत्रित करी गुटे परिवार हेई आज जगन्नाथंकर दर्शन करिया उपलक्षे हेइची किंतु तांको माया अचल आज दर्शन आमे करिनु प्रभु ओ एबे जानतु एबे बड़ सिंगर बेस देखिबे प्रभु कहउचंदी काली सकाळे मंगल आरती की मो पाखु आस ना ठीक अछि एबे बड़ सिंगर ठाकुरंकर सबुठ अपूर्व बेस होउची राजा बेस होउची बड़ सिंगर बेस भलो कथा कहले ए बिना एबे ता निर्देश हेले ता निर्देश हेलानी ठाकुर डाकिलेनी अपन किछि नै तापर भिड लागुना दे अपन चलंतु देखियो दर्शन 10-11 पर तो बड़ सिंगर अपन हेले चलिबे अनुभूति कथा जा एया होची कथा की जे 10 छेके भाला पर 11 छेके जेतले मु आसिली ट्रेन पाखरे पहुंची ट्रेन रो माने चढ़िया पई आ बाटो नाही काई भिड एते भिड मते पके देला भड़िया किंतु मु चिंता कली जनरल टिकट काटी एक्सप्रेस रे जीबी कि नाही मो निजु को आगे प्रश्न कली मु कोनी सेही भद्रक स्टेशन लु मो हाथ एमती टेक्सी समस्त देखते प्रभु जदी नबु जो तार पार तुमे सेही तार मते नियो आसिला पुरुषोत्तम सुपरफास्ट चढ़ी तो जाइए मत किए धरब कि न धरब आज्ञा रिजर्वेशन काउंटर चढ़ी माने S1 S5 रे चली भद्रक होची S5 चढ़ी टीटी आसिक देखला कहला कौटी की जीव बाबा मु कहनी जगन्नाथ धाम आउ से किछि पचालानी तो टिकट करछु कि नाही करछु किछि पचालानी एठी जेतले पुरी रु आगे उलेली केते लंबा लाइन भितरे टिकट चेक भितरे मु जाउची मते केही मागी ना ए होची ठाकुर माया लीला लीला आउ पैसा अभाव बोली मन टिके उणा भी थिला आसी थी सत आज्ञा जेतो समुद्र रो स्नान करिया पई जाय कि मु पानी टिके मुंडर मारिया पई जाउची विश्वास करिवेनी प्रभु आज किछि मते सेठी
ବାଲି ମୁଠେଇବା ସହିତ ମୁଁ ଆଣିଛି। କଣ ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି? ଠାକୁର ପାଖରେ ତ, ଠାକୁର ପାଖରେ ତ କହିବାଟା ଭଲ। କିଛି ନାହିଁ ମ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କହିପାରିବେ। କିଛି ମୁଦ୍ରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଲେ ଯାଉ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟିକଟ କାଟି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଚାହାଟେ କି ଜଳଖିଆଟା ପାଇଁ ଆଉ 50-60 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମୋ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେଇଠୁ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଆସିଲା, ଯାହା ପାଖରେ ଧନ ଥିବ ସିଏ ତାକୁ ତା ଧନକୁ ନେଇପାରିବନି। ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ତ ପାଣି ଥିଲା, ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି ପଇସା? ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଇନି, କେମିତି କିଛି ମାନେ ହେଇନି। କଣ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ପଲିଥିନ୍? ଦେଖା ହେଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଉଠେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ 500 ଟଙ୍କା। 500 ଟଙ୍କା? 500। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆଗେ ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆଗେ 4-5 ମାନେ ପକେଟ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପଡିଥିଲା ନା? ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ। ଶାମୁକାକୁ ତୋଳନ୍ତି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖୁସି, ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଠେଇକି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଣୁଛି 500 ଟଙ୍କାଟେ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଶାମୁକ ଗୋଟେ ହାତରେ 500। ଏଇ ତ ହଉଛି, ଏଇ ହଉଛି ଏଇ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇଟା ଏଇ ହଉଛି ଲୀଳା। ଇଏ ଲୀଳା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋ କଥା କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ମାୟା ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେନି, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ମୋର ଅନୁଭୂତି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମାଳିକାରେ ଦେଖିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଚଳ ହୋଇବ ଭୂଇଁରେ ପଡିବା ଟଳି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଚଳ ହେଇଯିବ, କିଛି କାମ ହବନି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ନା, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାର ଯୁବ ସମାଜ ଏଇଆ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି କି ଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ କର୍ମ କରିଚାଲ, ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ତମ ପାଖରେ ସାଥି ହେଇକି ରହିବେ। ସାଥୀ ରହିବ। ଯାହା ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ରସ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲ। ଯାହା ହଉ। ଏଇ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ଆଉ ଧାଅ ନାହିଁ, ଯାଅନି। ଧାଇଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଇଏ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ସମୟ ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଆପଣ। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବୁନି, କାହିଁକି ନା ଜଗନ୍ନାଥ କର୍ମ ଯୋଉଟା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ